जैन बंधुरा कमांडो एकाडेमी वेस्ट बेंगले आपनादेरके सबाइके स्वागत और अभिनंदन। बंधु आज के भिडियो रेजल्ट आउट हो गए लेकिन वेस्ट बेंगल कलकातार एयारोर एखोनो रेजल्ट आउट होयनि कबे आसबे एबं तुमी कि करे चेक करबे आजकेर এই ভিডিও माध्यम दिए তোমাকে আমি দেখাবো এবং ए टू जेड जानकारी দিব। যদি তুমি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কেন কখনই এসএসজিডি হোক অগ্নিবীর হোক বা অগ্নিবীর রিলেটিভ ভিডিও सबसे प्रथम हमारे चैनल पाबे। तो बंधु सबसे प्रथम हमें बोले दी जे रेजल्ट कार आउट होयेछे पालम एयारो अम्बाला एयारो आउट होयेछे। हमारे कलकातार एयारोर एखोनो रेजल्ट आउट होयनि 28 तारीख पर्यन्त तुमी रेजल्ट पेये जाबे। एबार चेक करबे किभाबे प्रथम तोमाके सार्च करते होबे गुगले गिये joiningindianarmy.in जेरकम सार्च करबे एरकम ऊपरे एकटा जे वेबसाइट आछे ओटाते क्लिक करले क्लिक करार पर एक बक्स आसबे जे बक्सर माध्यमे ऊपर जा लिखा है एटाके फर्म फिल आप कर पुरो भरे दाओ। भरार पर एरकम पेजटा खुले जाबे। पेज खोलार साथे साथे तुम नीचेर दिके जाबे जखन देखबे सीबीटी रेजल्ट से सीबीटी रेजल्टेर ऊपर क्लिक करबे। जखन आमादेर एयारो रेजल्ट आउट हो जाबे तखन एखाने देखाबे कलकाता एयारो। तो से कलकाता एयारो रेजल्टटा तुम चेक करबे। एखन कलकाता एयारो रेजल्ट आउट होयनि सेजন্য एखाने कलकाता एयारो देखाচ্ছে না, যাদের রেজাল্ট আউট হয়েছে ওদের দেখাচ্ছে। এই জন্য ফালতু ভিডিওর পিছনে না পড়ে নিজেই চেক করে না আর নিজে দেখে নাও তোমার রেজাল্ট আউট হয়েছে কি হয়নি। এমন এমন ইউটিউবার আছে আজ থেকে 2-4 দিন আগে থেকে বলছে যে রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে তোমাদের এয়ারও চেক করে নাও। তো এরকম ফালতুর ইউটিউবার মধ্যে চক্করে না পড়ে যেখানে সঠিক এবং সহি জানকারি পাওয়া যায় সেইখানে গিয়ে দেখো। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করবে, চ্যানেলে যদি নতুন জুড়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটা অতি অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিবে। আজকের পর্যন্ত এইটাই, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, রাম রাম।